असे प्रकारचे कोणी काही शिवालाल महाराज भीमा नायक भांड याडी धरवणी भांड ताडेवाळावर कधी चूक बाजू चल गए काय सेवा भार खाने बीमारी होके लागो रोधान सेवा जाए પછી महामारी के लागो महामारी ઘરે માં કઈ છે ને કઈ છે ની કોની કઈ બાટી બાટી આવા બધું કરે છે ભીમા નાયક જના હાથી મે દાતા લેંદો દોર લેંદો ખડી જાવ કે સેવા ભાડા हां नी बात तो जो मत के लागो इतार के होय છે કઈ हां नी काम करे वही वेव ई काम करे वही काम करे वही से के लागो किसी तो मार भोसे छोड़ दे मार के दाता था हां जना सेवालाल मार दो लेंदो दाता लेंदो खड़ी काटे शुरुआत कर दो मारा हां आमरे हां बारे वचे जाव दियाना केरना काही पैसा मळ लाव एकदम एकदम आधी खूपच खेळ की कोणी काही सेवालाल बाबू मारो खेळ गाडे रोजे सेवालाल बाबू मारो खेळ गाडे रोजा सेवालाल बाबू मारो खेळ गाडे रोजा ए बाद पुळी अरे रोजो लाल भेगे रोजे ए जगदा माझी रे पुळ्यावी खेळते आ जगमादी पुळ्यावी खेळते भावाला फोटो फ्रेम लेके कधी खेळत होतो केनी आज खेळ काढी सुरुवात केलो बाण उभं राहून भेटत रातन तिरपी लागतो महाराज काही काही खेळ काढत काही खेळ काढता तो टाइमर मध्ये अजून असे कधी अजून संस्कार होत आहे काही काही खेळ काढते बरोबर सेवा भाग आगळीचं दात्रा मावली महाराज दात्रा मावली आगळी कटागी दूर चालू होते दूर घाट चालूचे विषय मिळा वीस सोड दिली सेवा भाग काय सुधरो कोणी अंधारी होगी आज के शिवालाल महाराज आज के ला काही तुम्हार हाव भरो काही वेळाची तो येरे पेक्षा कितना गोला पाळीव अंदाची आता लागे करणाची माणसांचीचा गोळा गोळा हिंदी रे तारे जारू गोळा गोळा हिंदी रे तारे जारू न घरे सभगती गावडी मारू न घरे सभगती गावडी मारू महाराज नदी कदे देव भारो वेचा वेला ए आतुला तू बापुने टाइम वेला वेला देवी बाबा दलायो न हराए सारू बाबा दलायो न हराए सारू न घरे सभगती गावडी मारू न घरे सभगती गावडी मारू असो विकराल उपली ती आकडा विकराल उपली ती एक जाबडो मुंडेरो हेट जमीन छ एक आकाशे छ चांदा सूर्यासी आकी करली ती लळलळची भालारी छ सेवा लावते चलवारो छ आरोच कोणी काही तेरोच याडी ढेर कूद जाऊ छु પણ મારે લાર પરપંચ છે મારે લાર પરપંચ છે યાડી બાપ છે હાપા બધું પૂરા કોની કઈ આવ આ છે પ્રકાર કોની કઈ તાર કુદેથી ડર લાગે ને યાડી ઢેર માં કૂદ જાઉં છું ના આવ કાઈ માંગણી માંગો કાઈ માંગો મારા કરતાણી છે મુસ્લિમ વિરાજ માં આશે કરતી ને આવ ની ખેલુ કોની દુજુ કોની આવ ની હા જટા લટા વધાવ કોની આ સત્રાતી કોની કઈ ભક્તિ કીધો આવ ની અને આજે માં કે છોટી માં તાણી હા શિવલાલ મહારાજ घर को घर भजन कैसा आजो आजो रे दयालु भजन रे आजो सेवालाल रे बोल खबर
की जय गुरुदेव